हरे कृष्णा। आज के एसेছিলাম আমি শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির শিমুরালী নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট वेस्ट बेंगले। इकने वसुधा जहानावा श्रीपाठ और श्री पुरुषोत्तम ठाकुर श्रीपाठ बोला जाए जगह के। और इकने अपनी दर्शन करते पारबो जहानावा मातार सेवित विग्रह एवं श्री पुरुषोत्तम ठाकुरेर सेवित विग्रह। এই জায়গা মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠের কাছাকাছি আছে और এই জায়গাতে আসার জন্য ইসকন হাবিবপুর মন্দির থেকে 40 মিনিট লাগে। এই পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর के श्री चैतन्य चरितामृत एवं गौर गणेश दीपिकार अनुसारे এই পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর হচ্ছে বৃন্দাবন লীলাতে দশম গোপাল দ্বাদশ গোপাল মধ্যে। और উনি এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন চৈতন্য লীলাতে सदाशिव कविराजेर पुत्र रूपे। और यही सदाशिव कविराज होच्छे वृंदावन लीलाए चंद्रावली गोपी। और यही सदाशिव कविराजेर बाबा आछे कमसारी सेन जे वृंदावन लीलाए आछे रत्नावली गोपी। और पुरुषोत्तम दास ठाकुरेर पुत्र कानू ठाकुर उनी छिलेन एक दाम गोप वृंदावन लीलाते। माने सबाई ए महान भक्त एकटाई परिवारे जन्मग्रहण करेछेन এই चैतन्य लीलाए। और এই सब नित्यानंद प्रभुर पार्षद एवं सेवक छिलेन। और ये सब वैद्य कविराज एर वंशे जातिते जन्मग्रहण करेछेन। एखाने जो आपनि देखछे এই विग्रह पुरुषोत्तम दास ठाकुर सेवित विग्रह स्थापित विग्रह आगे बेलेडांगा नामेर ग्रामे छिलेन। जेई समय ओई जगह नष्ट हये गेछेन ओखान थेके ओई विग्रहके निये आना हयेछे सुखसागर। এই সুখসাগর জায়গা মন্দিরে যে সময় নষ্ট হয়ে গেছে ওই সময় ওখান থেকে পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর সেবিত বিগ্রহ এবং জাহানাওয়া মাতা সেবিত বিগ্রহ সবাইকে নিয়ে আরেকটা সাহেবডাঙ্গা বেডিগ্রাম গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওখানে আরাধিত হয়েছে। যেই সময় ওটা জায়গা নষ্ট হয়ে গেছে তখন ওই সব বিগ্রহকে এখানে চেন্ডুরে গ্রামে নিয়ে এসেছেন। और এখানে চেন্ডুরে গ্রামে আরাধিত আরাধনা সেবা চলছে। और এই গ্রাম হচ্ছে শিমুরালী रेलवे स्टेशन। तो आमी चले एसेছিলাম ইসকন হাবিবপুর মন্দিরে। তো যদি আপনি এই সব জায়গাকে দর্শন করতে চাই তাহলে আপনার একটা সুবিধা আছে, এখানে ইসকন হাবিবপুর মন্দিরে থেকে প্রসাদ পায় और এখান থেকে এই সব জায়গাগুলো দর্শন করতে পারবো। और এই বিষয়ের জন্য বেশি জানকারি যদি চাই আপনাকে এখানে যে নম্বর আছে এই নম্বরে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ।